Tengesha mwenye pembeni yako. Umuoneshe shinge muchoto choto abantu wa Mungu. Écoutez église. Shikeni kanisa. Yes. Lui qui était Dieu. Ye alikuwa Mungu. Lui qui était la parole faite chair. Ye akuwa neno navala mwili. Yes. Tapa mikono juu ya Bwana. Les tout-puissants, Mungu wa uwezo. vous pouvez avancer avec votre offrande d'adoration. Karibia na sadaka yako ya mabudu. C'est très important d'adorer et donner l'offrande. Ya lazima kuabudu Mungu pia na sadaka. Si tu n'as pas encore donné l'offrande, tu peux avancer. Naweza kukaribia na sadaka ya mabudu. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le roi des rois? Chapa mikono juu ya mfalme wa wafalme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le souffle de vie? Parce que Dieu t'a gardé, Dieu t'a fait cette grâce. Yes, pika mikono juu ya utukufu ya Mungu. Mungu anakuchunga na kupa pumuzi na uzima. Nous disons grand merci à l'Éternel Dieu Tunasema asante kwa milele Mungu pour cette rencontre. juu ya mkusanyiko wa leo. Et c'est notre première rencontre pour l'année 2026. Mkusanyiko wa kwanza mwaka huu. Où nous disons grand merci à Dieu pour la protection et la sécurité. Kule tunasema asante kwa Mungu juu ya ukingo wake. Et avant toute chose, je vous souhaite les vœux le meilleur. Mbele ya yote na watakia mwaka mpya. Et que le Seigneur vous soit toujours favorable. Bwana au papa wachalia neema. Avant d'appeler notre Père, Kabla kuita baba yetu, nous voulons saluer quelques personnes qui sont au milieu de nous ce matin. tunapenda kulamkia wenye kwa na heshima katikati yetu. Premièrement, nous saluons la présence de l'homme de Dieu. Tunalamkia wa kwanza uwapo wa mtumishi wa Mungu. C'est notre pasteur. Yeye ni pastori wetu. Il représente toute la délégation de Kinshasa. Ni yeye anasimamia makundi yote kutoka Kinshasa. Il a payé l'avion uniquement que pour cette réunion. Analipa ndege kutoka Kinshasa kufika hapa juu ya hiyo mkusanyiko. C'est lui le responsable de notre paroisse de Matonge. Ni yeye pastori mwenye madaraka kwa kanisa yetu ya Matonge Kinshasa. Donc ce matin, il représente presque 5 pasteurs que nous avons à Kinshasa. Asubuhi ya leo anasimamia zaidi ya makanisa 5 wa pastori 5 kutoka Kinshasa. Je vais demander à l'homme de Dieu, le révérend Eric Kalonji Nindu. Taomba kwa pastor Eric Kalonji atasimama juu. Un homme bien, Muntu mzuri, un homme qui fait notre fierté dans la ville. mwenyewe anafanya fieri yetu ndani ya mtaa wa Et Kinshasa. quand nous sommes à Kin, on est à l'aise. Wakati tuko Kinshasa, tuko katika salama. Révérend, merci beaucoup. Asante sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous saluons la présence de l'apôtre Ephraim Ngoi. Tunalamkia uwapo wa mtume askofu Ephraim Ngoi. Pendant qu'il se tient debout, nous le recevons avec les acclamations et les cris de joie. Wakati anasimama juu, tunampokea na bikelekele juu ya sifa ya Bwana. Merci beaucoup. Asante. Nous saluons encore la présence de l'apôtre Paul Kalenga. Tunalamkia tena wapo wa mtume Paul Kalenga. Pendant qu'il se tient debout, nous le recevons avec les acclamations. Wakati anasimama, tunampokea na bikelekele na mikono. Ensemble, je salue tous les serviteurs et toutes servantes de la grande communauté Mission Évangélique Sion présentement dans la salle. Kwa wote nalamkia watumishi wote wa Mungu wa communauté yetu ya Sayuni saba pamoja na Bwana. Vous êtes nombreux, faute de temps, je ne saurais pas vous citer l'un après l'autre. Muko wa mingi, wakati ni kidogo, sitaweza kulamusha moja kwa moja. Mais ensemble, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pamoja nasema Bwana apate kuwabariki. Vous vous êtes dérangés pour participer à cette grande réunion de la communauté. Murijikaza kwa ajili ya kufika kwa mkusanyiko wa kwanza ya kamiti yetu. Tiens-toi debout. Simama juu. Ne soyez pas pressés. Hapana kuya haraka kwenda. Il est encore temps de la prière.
wakati ngare mrefu juu ya maombi. Nous voulons que cette année 2026, que notre Père nous bénisse. Tunapenda hiyo mwaka 2026. C'est pourquoi ne quitte pas cette salle Hapana kutoka ndani ya kanisa sans la bénédiction du Père. bila kupata baraka ya Tu vas Baba. travailler avec quelle force? Na tumika na nguvu. Et tu es dans quelle vision? Uko katika onyo C'est gani? pourquoi quand nous venons dans des rencontres pareilles, Kama tunakuwa mkusanyiko ya hivi, et soyons toujours patients upate kuvumilia et pour écouter la parole du Père. juu ya kusikia kusema kwa Baba. Et celui que j'aimerais inviter du haut de la chair maintenant, Mwenye napenda kuita juu ya mimbali c'est lui le responsable, ni yeye mwenye madaraka, le représentant légal de cette grande communauté, mwakilishi wa kwanza wa hiyo kamiti kubwa, Mission évangélique Sion 7PF. kazi ya habari njema ya Sayuni Et nguzo c'est saba. lui le responsable de notre paroisse centrale Ni ici. yeye mwenye onyo na madaraka wa hiyo kanisa yetu ya Centrale. Souvent j'ai toujours dit aux hommes de Dieu que nous n'avons aucune vision à ajouter ou à mener dans cette communauté à part la vision que lui a reçue de la part du Seigneur. Nasemaka na watumishi, hatuna na onyo ingine, tunapasha kuongeza kwa ile onyo ilipewa na baba yetu. Nous avons notre marche, Sisi tuna mwenendo wetu, notre ligne de conduite, tuna njia yetu ya et kutembelea selon la vision du Père. kufuatana na onyo ya Baba. Et encore cette année, Na tena hiyo il mwaka va nous communiquer par quel canal nous allons marcher. atatuambia namna gani tutatembea mwaka huu. Et pendant que j'invite le révérend Didier du haut de la chair, Wakati naita mheshimiwa Pastor nous Didier, recevons notre Père avec les acclamations et les cris de tunapokea joie. baba yetu na bikelekele na mikono. Josué chapitre 14. Yoshua sura ya 14. Livre de Josué chapitre 14. Kitabu ya Yoshua sura yake ya 14. Notre test de base, test annuel. Inakuwa ni kitabu ya misingi na kitabu ya mwaka. Josué chapitre 14. Yoshua 14. Nous allons commencer à partir du 6e partie jusqu'au 13e. Tutaanzia kukipindi kia 6, tunashimamia kipindi ya 13. Nous lisons ensemble, Tuko nasoma pamoja surtout à haute voix. zaidi na sauti ya nguvu. Bible, Ile Biblia mweba weo, ni yako wewe. bandisha ji, Inua sauti, bal, soma, disangish, urifurahishe, enza ni fier. fanya na fieri. Josué chapitre 14. Yoshua musharaka 14. Nous lisons ensemble à haute voix le verset 6 à 13 au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jenoun, le Kénésien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnea. Souligné, c'était à Kadesh Barnea. Ilikuwa ni Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur, surtout Zaidi un rapport ukiripoti avec droiture de cœur. na uwaki ya moyo. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici,
L'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais. Alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. J'aime le verset 12. Donnez-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. J'aime ça. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jenoun, et lui donna Hébron pour héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Tunapika mikono nguvu juu ya utukufu ya Bwana. Nalobi beta maboko makasi nkolo azwalo komo. Nasema pika mikono nguvu, Mungu apewe sifa. Leo le 17 janvier, Nasaba, première rencontre annuelle makutano ya kwanza mwaka wa communauté ya kaminoti. Avant même kubanga jisha Bila kwanza mahubiri ja mumunyemu en première position. ya iyo uchiane mu ali ya kwanza. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Na mitakia kamwema. Meilleurs vœux de conquête. Bondimi yangote. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de conquête au nom de Jésus-Christ. Pindiez-moi boujaoum facilité. Imanakulu. Surtout que lelo. Pour les premières rencontres. Ngele la bantu 10 mois. Opambo la bango. Souhaitez bango bonne année. Bonne année les Thomsonnaires. Mwaka mwema. Mobali ya protocole du pasteur. Unakuwa ni bwana wa ulinda safi. Bonne année apôtre Ephraim. Mwaka mwema askofi. Bonne année apôtre. Mwaka mwema askofi. Mama Mado bonne année, mama Mado bonne année. Ba mama mwaka mwema kwenu. We mwambu ikabisa ela bantu. Mwambu ikabisa ela bantu. Prince Mulumba mwana wa mfumu ela bantu. Baba lamukia bantu batakie mwaka mwema. Papa Moïse bouger. Baba tenka. Chapa Satusage bouger. Tenka lamukia bantu. Papa Jires bouger. Tenka ko baba. Raphaël Kalora bouger. Tenka mzazi. Pambola batu. Bariki bantu. Révérend Eric Kalonji Nyundu, l'homme de Sion Matongé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tout à coup, chikashi nzambi atomba. Njingela nzambi. Merci. Napikia Mungu asante. Nzambi mutuenze la grâce. Wanatujalia neema. Mutu bweja bon sumu 2026. Anatungisha bote mwaka 2026. Ndingambulula. Nasema motena. Nzambi mwanga ta communauté siyo. Mungu anabeba kaminoti ya Sayuni. Tetu bons. Sisi ote. Mutu bweja mu 2026. Anatungisha mu mwaka 2026. Nzambi uyu Mungu agatabuto. Apewe sifa. Na shauti mubwela mu 2026. Ata unenge iyo mwaka kuyini makutatu. Auko ela. Croyez-moi. Muniaminie 2026 i mwaka n'est pas 2025. Aina ile mwaka inayopita. Bijibi kukenge shamu 2025. Bile bina kuangaisha mu mwaka inapita.
mu 2026 mu hiyo mwaka wewe we nawe ujubike utabiangaisha. Amen. nisakejela nzambi dumutulama Mungu ule anatulinda. mama ngamba ni nzambi mutulama Kama nasema Mungu anatulinda mama, peut-être mwabuja ukwenda mukomprendre chintu achumvije tokumona nzambi ulama bambi banyaba bajima Mungu analinda batumishi bangu bajima, basam banakonjwa, bakonetre maxita banakutana na misiba, mais nzambi mubalam. lakini Mungu anabalinda. C'est une grâce. Ni nehema. Ina chanza cha balo mumulo. Ino mkono umeju. Amana Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Papa, kuri communauté mi ko mu 2025 batutanga na makakato mama washi Makamnoti ingine banapikana bakwatanga mwaki na napita. mubidamba bafuilanshima. Bengine benafia Bukari, Mais nzambi mubalam. lakini Mungu anabalinda. Nzambi atombo. Ule Mungu apewe sifa. Bajibonsu bajima. Beko bote Bano de bajima. bamona mwabe baju mbaveye mwabe de 22h à 5h. Bale munona bana po barikesha Bajini hapa. tunu mwabuju mumone u terrible. Beko na bushingisha Kana mastajabu. bamona bafika ni retard. Bengine bana kuchelewa. Bonsu badi kuimumona mwabe bajano mwabe. Bale bota one beko paka mali hapa. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Dans quelques minutes, Mudakika chachi tout est qu'à quelques bases, tutatia mamisingi chachi, tout est qu'à quelques fondements, tunasi matungu ingine et surtout que base et tout est qu'à unique la très solide. zaidi. Le mamisingi takuwa ya nguvu, Il y a beaucoup de facilité ni ou comprendre bien pas thème annuel. itakusaidia upate kuelewa kishina ya mwaka. Malgré les effectifs ou tout dinenda les qui ou tout nenda d'habitude to parce que rencontre ou du mane bantu batubo ou la salle peut-être va quoi abonner ba le mon retard. Leo ibwingi tuiko aina bwingi tunekalaka iyo makutano bantu banayalaka mu ekalo. Mais mujinde mujinke bani undonda très bien. Napenda unifate na taratibu asubuhi ya leo, Ni jambo lushanya nzambi itu luanga na bwa tukosoloja bintu muchukos. na musada ya Mungu tutakombana tufupishe bintu. Thème annuel ujuamba ni année de conquête. Kishina ya mwaka inapangwa umliki. Njinke bani nkuhesha quelques significations ya conquête. Napenda nikupandishe mamanisho chachi ya Wanijiba umliki. jonsu di kalamu bakula mu église locale conquête. Oui, kalamu comprendre ni la conquête signifie quoi? Hata wakati bataza kusemezea umliki mukanisa yenu wa misingi upate kuelewa umliki ni nini. Kia kwanza, La conquête umliki signifie s'emparer. inamaanisha kuchukua. Bali benefata mko wapi? La conquête signifie s'emparer. Kia kwanza umliki ni kuchukua. Njinjanza kukupreparer en avance. Naanza kukutengeneza kwanza. 2026. Iyo mwaka Kenan wani bantu bakuhesha to. aina paka bantu bakukaburie. Lubumbashi na shalubenga kukuhesha. Hata iyo tawi nakatala kukupatia. We wankaye. We peke yako Janga chini. uribebeye. We muitaba janga chini. Kama unachika chukua. La conquête signifie s'emparer. Umliki inamaanisha kuchukua. Kai. Jo kwa maana Hanga weka ni jisheji. wakati ashuka na hiyo mahubiri Jinge la chanza chabalu makuru. na ino mkono umeji Parmi nyuma yinji nkanyina. katika mapepo na fokea, Kusami chijumwe chito. usikonjwe hiyo mwaka. Anshansa monde reza. Kama uko mali mali Que tu tengesha, sois en bonne santé. ukuwe na afya njema. Comme l'apôtre Jean Vile askofu dit Yohano à son fils Caius. anaonyesha mwanake Kayusi, Oh mon fils, we mwana yangu, je veux que tu prospères napenda ustawi à tout égard. kumanaina yote Comme prospère l'état de ton âme. ulivyo nafsi ya kustawi. Nyuma ya masamu. Mapepo makonjwa Mubena mujimu banzambi. na batumishi ba Mungu, Ninga mijima. hata mungiza, Ninga bademo. hata Ni mademoni, malamba mu laboratoire. hata banepika mu laboratoire Wakukasansa mokutumina. ya kubunkeya banakutumia. Je lève ma main droite à Na l'air. ino mkono ume juu. Jisama jamijima. Makonjwa ngiza, Diramba di jisama jamijima. asema makonjwa ngiza Tujitoa bene. tunaikatala. Amen. We mumpesha amena. Kama unanipatia amina, Jinkwesha deuxième signification. takupatia manisho la pili. La conquête Umliki
signifie encore inamaanisha tena envahissement. Envahissement. kuyaja, Envahir. kuyaja. Ambanani ni envahissement. Sema envahissement. Telesh. Shikia, Jindo mboku di nzambi ne. naomba kwa Mungu Wewe. weye Chijumu yechi. mwaka Kaba kwa envahir to. bashikuyaje weye, Me wewe. lakini weye Wa envahir bantu. kuyaje bantu. Peshamena, peshamena, peshamena. Amen. Envahissement. Muyaja. Zambi to asakejela. Mungu asante. Kusamito. Wani we mwambi wanzambi kawenda muchibuta We mtumishi wa farmasi Mungu. mujima mulabino muchibuta Unatembea na medicine mzima. to Hapana. masama to kula kanjanga na Lucas Magonjwa yanazekeshana haraka. wewe We. mulambu di pasteur mufile bunasha ni wewe heba wabweje mu mulambu We unaingia na hiyo sadaka. Deuxième signification c'est la conquête signifie envahissement. Manisho la pili ya umliki ni kuyaja. C'est-à-dire Ni kusema merci révérend asante. Chijumwechi mukalenga Imwaka. mutulomba ni communauté Sion, nous devons envahir partout. Mungu anatulomba kanoti ya Sayuni tuyaje mali popote. Nifile exemple yo. Naleta hiyo mfano. Njana mu explication wa thème. Ningari mu manisho ya kishina. Mvumu file exemple mwa beo. Nileta hiyo kishina. Matuku mashallah. Mashiku ijayo. Mvumu yo mutisalu cha Kenya, marché central en Kenya. Nilikuwa musoko ya Kenya. Frère umuhela wa mwabe mukangula magasin de mibiji mumbiki na bwani nkabusambi jela. Nduku hapa nafungula duke la pika na Papa. nisha nikamwombe baba. Hanje mufika. Wakati nafika Olie wo kusambila magasin muhela. kuliko kombea duke moja. J'ai prié sur plus de 13 magasins. Na ombea kadiri ya maduke Papa. 13. Nji wa kukasapa. Niko kukasa pa baba. Anje mwela mwanyewe. Ingia hapa. Papa. Baba. Meme nji mwana wa mukatuba. Ni wa Mkatuba. Meme nji frère wa mukigoma. Niko mukigoma. Abimbikes. Ile ni kidogo. 2026. Hii mwaka Nous devons envahir. tutayaja. Est-ce que tu peux répéter ensemble avec moi? Unaweza kusema pamoja nami 2026. 2026. Nous devons envahir. Nous devons envahir. Papa. Baba. Mama. Mama. Wela imulungenyi lwanyelu. Mwingie mu mafikiri yangu. Njinke banyi chisalu cha Kenya. Napenda soko wa Kenya. Bajikuka Sumbalesa. Bale beka Sumbalesa. Bajiku Kinshasa. Bale beko Kinshasa. Nyaba yonsu ili bantu benze la fin. Mali popote munafashia biashara. Bana basi yona envahir. Batoto muyaje tenterente. Anjeza wuni. Fanya tenterente. Jo vile. Aha. Nuya kuparke. Unenda kuparke. Nusangana bana bamusiyo. Unakutanisha batoto wa Sayuni Uya pale. mu hôpital. Unenda hospitali. Parmi ba médecins. Katika Nous babiganga. devons envahir partout. Tunapaswa kuyaja mali popote. C'est biblique. Ni ya Biblia. C'est biblique. Ni ya Biblia. Dieu a parlé Mungu à ananena Abraham. kwa Ibrahimu. Wambila Abraham. Anaonyesha Ibrahimu. Tunkana ndio tueba wewe. Bankana yako weye. Ni to envahir. Batayaja. Et personne Na hata ne moja peut compter tes enfants. hawezi kuhesabia bankana yako. Je lève ma main droite en l'air. Na ino mkono ume juu. Tanga la caille. Muzambalale. Kado na bampa shamana to. Amwichika mina. Na shami samwe. Hata hiyo mawimbo 2026. imwaka Tuikala ni tuetu tungimba to bukol. kwenda baimbaji yetu wa mifano. Papa. Baba, Ata na politique haina mambo ya kisiasi. mu politique yo. Mkisiasi humu Ulegala malo mukulu Marcel mpatukile ni muntu to. acha mambo unatokea na mtu hapana. Mukulu Marcel mpatukile mo papa ato. Ase baba hivi hapana. Njinke bani 2026. Napenda hiyo mwaka. Mukadra ka envahissement tuikala ni betu ba politique. Badi baso kwa insa politique bwela imu politique. Mwe bale munapenda fanya kisiasi mba musayo ni mwingieni. Unamva vile conquête on veut déjà. Unasikia vile umiliki na Conquête manisha. donc veut de s'emparer. Umiliki na chukua. Envahir. Yaja. C'est ça conquête. Jo enye umiliki. Conquête signifie encore Umiliki na manisha tena. dominer. Utawala. Est-ce que tu peux répéter ensemble avec moi que je dois dominer? Je dois dominer.
C'est ça conquête. jo enye umliki. Au voto abitu echiri muncha conquête te kama mutu mwebanye nchiji mucha buchi munyi kinchiji mucha baku domine to wewa domine. Kama tunasema mwaka hiyo ni ya umliki, tia mukichwa kwa sema abata kutawala we, lakini wewe ndio utatawala. Conquête signifie dominer. Umliki inamaanisha kutawala. Avoir la domination. Kuwa na utawalo. Avoir la supériorité. Kuwa mtu wa juu. Avoir un mot à dire. Kuwa na neno kusema. Au-dessus des autres. Katiri ya bengine. Hanu junu ya muchisalu. Kama unaenda sokoni. Na shabena manga bajuku. Hata batshawi bekwamo. Na shabena miyambi bajuku. Hata bamarifu bekwamo. Mais elle Sion. Lakini Sayuni. Ikala ni wenda muchimu. Ikwe na kazi yake. Iyo neno. Hawa ya muchisalu. Kama unaenda sokoni. Église wa Sion. Kanisa Sayuni. Yaba yosi mali popote mwiko. Vous avez droit à la domination. Muna sababu ya kutawala. Conquête signifie la domination. C'est ça, conquête. Conquête signifie encore la possession. Posséder. Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi, je dois posséder? Fanya ulivyo unafanya. Naleta tena hiyo mfano nirileta hapa. Papa, baba, si vous êtes fort, kama una nguvu, vous pouvez posséder même au-delà de vos frontières. Unaweza kubeba madaraka hata nje ya mipaka yako. Papa, baba, wewe ni bukolas. Kama una nguvu, wewe ni makanda. Kama una nguvu yako, ujutu tamulupanza lueba usambuka uyatini kubena mitumba. Unapika munyumba, unatambuka, unapika na bajirani. Donald Trump amubika mujindi. Donald analamuka mapema. Donald Trump. Kaimwe informé Samuel, kaimwe informé congrès wabo américain, congrès boya bomoni makambonde gene. Udumona bintu bidu muvudisha marenyo amaita itao. Nona mambo mkusaniko ile. 2026. Imwaka. Ba action eleka maloba. Nous devons passer directement à l'acte. Sans consulter personne. Fanya ulivyo ni kunafanya. Munasema je? Papa, sangasho kumitwaba unasema je? Nibe na buloji. Na baloji. Niba kubele. Batakushauri. Manga malwi kala wenza bantu mumvano bo. Kimuni ngamba nchidi mweche. Chidi mweche. Hii mwaka 2026. Hiyo mwaka. Bantu mumvano ni ukaji muvoyager. Bantu bashutukia usha kusafiri. Beshamen. Amen. Bumpo bobwanu ni ukamusumba luha. Bashutukia usha kuza mpango. Ima na file example avant que Donald Trump. Nilete mfano bila kurudi kwa Donald. Mvuni songa la bamuko abo, njini songa la bamuko abo mu communauté Sion. Mina kijana mwingine mcommunauté Sayuni. Uvu un grand serviteur. Kwa mtumishi munene. Ku Kinshasa. Zambi kumusambu. Mungu anafariji. Kweta ima kutabuni. Anapata hela mingi. Uvuenze bintu bya makiosk. Akasofa bintu ya makiosk. Songa la makweta makuti. Ule kijana anapata hela. Kupala makuta dollar en espèce $40,000. Aneshabia hela $40. Songa la mamuchi décider kusumba luha. Anachukua mipango kununua mpango. Zambi mumuimichisha esprit wani asumba luha. Mungu anampatia ile onyo kununua mpango. Bintu kiosk plein. Bintu kiosk tele. Songa la mujua manito. Kijana anasema hapana. Avame mkusumba luha ngu. Mbele kuza mpango. Kake papa leki wanyi. Nitafute baba mdogo. Wa mufami. Wa mkizazi. Ampesha bilu enda lungeshi. Anipatie mawazo yake. Songa la mwekebesha papa leki. Kijana enda kuuliza baba mdogo. Baba, ninga bakusumba luha. Napenda nunua mpango. Uduamba bishi. Nasema je? Papa leki ni ka. Baba nasema mwana wetu. Mtoto. Mimi nji mukikinchasa musa fait plus de 30 ans. Niko mkichesa kadiri ya miaka 30. Chimoni kusumba luha. Shauzaka mpango. Wewe bukona bwebe. Wewe kipimo kyako. Webe ukabanga malo kusumba mpango. Unaanza mambo kuza mpango. Lekela bwalo kusumba luha. Acha unauza mpango. Anga tamakutaji na hawa. Beba hela uko nayo. Inga jawe wanu mwafaire. Urudishe paka mu biashara. Ukimwa moyo bwa kusumba luha ngoto. Ushuze mpango. Frère wambane amen na papa leki wangambichi. Amina. Frère uhingana. Ndugu anarudi. Wangataka
ayaka bidi $40,000 anabeba ile 40,000 usumba marchandise uhangani mwabwa kwateka anauza vya kujisha na shinda vya au kubiweka. témoignage du frère ungambile Ile ni mnduku iko ungambile nanionyesha papa hanyi mpinga kumbe lubutuku wakati napita kunyumba bushiku ndala nalala njumuno muntu mulumaka yuita babo kundeja mpala wenda to nono mwanao bashipenda kunyonyesha uso yake unsakila muchina ananisukuma munshimu mata muchina chifika nanguka munjimu mweushi ntobuluka memo muchina nashtuka niko mushimu nkosa mutu nakata mshingishi anukubangila jitu kwaji tangia ile shiku butika yonsu yakajika tuke yote kaisha nyoto kujika mapikipiki naisha lubanza kutagala nyumba na zambalala atulitwakula hapa tuko sema frère uvuni plus de 11 moto ule akwana katika mapikipiki 11 ujuendeshelanga na moto ye eko na je buluriana lève ma main droite à l'air na ino mkono ume juu conseil ya bena bulosi mashauri ya balozi conseil ya bademon mashauri ya bademoni sur ta vie pa maisha yako 2026 hiyo mwaka kayenji bwaluto isifanye maneno au shikese bana muloko ule il kijana a perdu tout sauf anapotesha yote nyoto konosha yonsu banyema naye pikipiki banakimbia nayo songa le mahatu twakula il est devenu malheureux ukawendeshelanga na moto kijana na kwa mtu ole na buluriana pikipiki kayimusumba luhango ashinunue mpango achiwewa kile wewe ambarangi sage dit non ça je dis non. donc njini ma Mina signification ya bunya conquête mais contenu watan na manisho mingi ya umliki lakini kufuatana na muda la conquête umliki signifie inamaanisha vaincre. kuweza. Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi que la conquête signifie vaincre? Umliki inamaanisha kushinda. Et pour terminer Na juu ya mes kumaliza explications sur la conquête, manisho yangu pa umliki, la conquête signifie umliki inamaanisha rayonner, kumeremeta, kupalakana. kumeremeta. Chidimwechi, Hiyo mwaka Nzambi wai, Mungu wangu akwambulish. akusaidie, Tu dois rayonner. unapaswa kumeremeta. Je vous communique l'esprit de rayonner. Na mitumbukiza ewa kumeremeta, Ujini cha kubalakana. unapaswa kumeremeta Nyaba yons. madi popote Inouai. ile mutaingia 2026. hiyo mwaka Nous rayonner. mumeremete. Sion Sayuni signifie inamaanisha ce qui est ensoleillé. ile nangaziwa, C'est-à-dire nsesa ya Nzambi wa Sion. sema nuru ya Mungu wa Sayuni Inuta. inapaswa kuonekana. Njuba kubanga jisha pinyo. Nesi kuanza sasa mahubiri, Sakujila kunzami ni chikash. shangilia sa Mungu na mikono. Je dois vous parler dans quelques minutes seulement. Tamisemeza mu dakika chache. Premier point parmi nos 10 points. Nukta kwanza katika manukta yetu 10 Ujua mbale. inasemezea Bade bamane premier point be. bale banajua nukta kwanza Bakari wako bamane wapi. premier. Njinke bakanje kunga bakaba bamane premier point. Napenda kuona bale bashajua nukta la kwanza. Nana ibe premier point. Nukta la kwanza ni nini? Ah bon? Oui maman. Notre premier point c'est la prise de conscience. Nukta letu ya kwanza ni kuchukua kwa Est-ce zamiri. qu'on peut répéter ensemble avec moi prise de conscience? Prise de conscience. Nous allons parler ce matin sur la prise de conscience. Asubuhi leo tutasemezea pa kuchukua kwa zamiri. Telesh. Shikia. Njinke bani undonda très bien. Napenda nifate na taratibu. Parce que tchena nenga mu prise de conscience to. Kwa wale mistakawia mkubeba kwa zamiri. Mais en bref, Lakini mkifupi bumunga clôturer pour nous expliquer ce qui signifie la conquête. vile naisha kumifafanushia ile namaanisha umiliki. Retenez qu'il n'y a pas de conquête sans combat. Mujua kusema hakuna umiliki bila vita. Il n'y a pas de conquête Hakuna umiliki sans combat. bila vita. Donc chijumu cha conquête ikala mumani chijumu cha vita. Ujua sema hii mwaka ya umiliki ni mwaka Ni vita. tuluangana. Tutakombana. Mais ce qui est vrai, Na kiakika la victoire uwezaji est avec nous. iko pamoja nasi. Premier point, Nukta la kwanza, la prise de conscience. kubeba zamiri. Telesh. Shikia. Kwena boku chimuna, kwena boku conquérir, ni ku reconquérir. Parce que tu dis quand tu es là, tout conquérir, tu dis tout reconquérir, bikavu batu nyega, bitu kavu ba jemija, tu dis tout bien.
yanga tululaka bichi. Angalia, hawezi kumiliki na kumiliki mala pili kwali hii mwaka hatutamiliki paka lakini tutamiliki na ile batunyangani tunabibeba tena. Prise de conscience signifie que tu dois rentrer en toi, manger ba lunge nyulwebelu. Nenu ba serviteur ne ba servante ba mo abeo. C'est fort. Okay. Uhinga na mweo. Kubeba kwa zamiri inamaanisha nini? Ni kurudia muwe mwenyewe. Ndio kwa maana naomba kwa batumishi bote mufanye nguvu murudie mumwe benyewe. Ujini chakwa tu comme distraction. Unapaswa kutoka mulengamivu. Tu dois savoir. Unapaswa kujua Pourquoi vous êtes ici? kwa jilikani uko mali hapa. Kuna bantu mengi leo bakaji bahanga chijibalo kukeba mu eglise. banashindwa kile bako kutafuta mkanisa. Kuna bantu mengi mali hapa bahanga chivuba londa musiyo. banashindwa kile bakufuata musayuni. Écoutez église. Shikieni kanisa. La Bible dit ceci. Biblia imesema Le mange d'Orient. batu wa elimu wa kuazi. Benamej. Batu wa elimu. Ba astrologue. Batu wa kujua mambo La ya Bible nyota. dit ceci. Biblia imesema Bakamona mutot. bakaona nyota Kwa bukufubu. kule balikuwa Bakasa lwed. bakaza mwenendo Benda balonda mutot. benafata nyota. Mais tellement que bakanenga biko. Ulivyo bakakawia sana Bakaji retrouver. bakarikutanisha Bakaji babwela kwa chana. banengia kwengine. Njendomba kudinzambine. Naomba kwa Mungu We utumulo musiyo. we uko musayuni Kuhanyi chuvu mulwila. usishindwe keni urikuii hapa. Udi mubwela mukogala. Unengia munkwaya Mama kuhanyi chuvu mubwela mukogala. usishindwe keni uringira munkwaya Jinkubela. na kushauri Kubweji mu ambiance. ushingie muchotochoto Mumuvuma wabena munzambito. ushingie mumatingiko benye mumungu. Anje nyongo shiru kusenga. Tenkesha mwene pembeni yako Mwambele ni kubweji mu ambiance mumuvuma wabena nzambito. umuoneshe ushingie muchotochoto abantu wa Mungu. Écoutez église. Shikieni kanisa. Yes. Yes. Lui qui était Dieu. Ye alikuwa Lui qui Mungu. était la parole faite chair. Ye akuwa neno navala mwili. Yes. Yesu Mujimi na munzambi. anapotea ndani ya Mungu. Yesu mujimi na munzambi. Yesu anapotea ni ndani ya Zambi. Mungu. Mungu Ujimi na munzambi. anapotelea mu Mungu. Tire attention. Keba ange. Même toi nous njebeshi. Mimi najulizaka Hatu mulo mu église. wakati ulikuwa mu kanisa Uvu bien. ulikuwa mzuri. Avant où kuikala Jack. Mbele ya kuwa shemashi Uvu bien. ulikuwa usawa. Avant où kuikala serviteur. Mbele ya kuwa mtumishi Uvu ni manière. ulikuwa na adabu. Poli. Ulikuwa mtu Papa, adabu. je me demande. Najuliza Kacha wabanga jenza mutu muwanzambi. tanyo rasa kumtumikia Mungu Mbakubwesha kuloshi munzambi. bana kuingisha buloshi mu Mungu. Je vous dis frère. Na mionyesha hakika Bo bakubwesha kuloshi hambelo. kama na kuingisha buloshi nje Ujunyemena nabo munzambi. utakimbilia nabo mu Mungu. Katipiji wonya bakubwesha kuloshi Sasa bana munzambi. kuingisha buloshi mwenye mu Mungu batakutosha bo wapi? Prise de conscience. Kubeba kwa samiri. La Bible dit ceci. Biblia imesema Les fils de Juda. wana Yuda, Bana ba Yuda. batoto wa Yuda Bachiba somba bambani après tout. banaketi banasema kisha yoyote Ndenge bakino bazoloba kobenda bilili. vile bakino banasemaka kuitisha kilingo Kotala sima kozonga mutu. kuangaa nyuma kurudi muntu. Bana ba Yuda bali bambilanga nto. Watoto wale wanaoneshana sapana Après tout. badayo ya yoyote ya Nous kwanza sommes les fils de Juda. tuko bana Yuda. Juda signifie Yuda pour inamaanisha son père juu ya baba yake la louange. ilikuwa ni sifa. Plus tard, Kadiri Juda Yuda chivubutumbiachi inakuwa sifa, chanda mukantambu inakuwa simba. ninamba ni wewe Nasema weye kwanda mukimbujito usikuwe mbuji. we mwitaba Kama unaichika pesha amen unipatie amina. Amen. nenu bosu bali mwabe Mwe bote mukumali hapa anda mukantambu mugeukeni bansimba. hawi kaluje ntambo anjezana en tant que ntambo mama Kama simba Biblia ujua mani ntambo kaduwi manakuru Biblia inasema simba ainukake
uhinga na ulala anarudi analala kaimukwata chintu bila kukamata kitu. 2026 Hiyo mwaka neno bonso badibima na kulu mwembo tuna inuka. echidi mwechi Hiyo mwaka kwata luha shika ko mpango. echidi mwechi Hiyo mwaka kwata jibaki shika ko harusi. echidi mwechi Hiyo mwaka kwata visa shika ko visa. we mwita Kama ba unechika ujumpesho amen amen. Yuda Yuda bana ba Yuda bana après tout bana Yuda manasema badayo ya yote. anja madani après tout Sema badayo ya yote. sana nanu lo bananu ki après tout Badayo ya tu yote. n'es pas n'importe qui China mtu yoyote. mama unaona wewe Unaona wewe mama, unamushina na bantu bonso hapo unachana na bantu bote. vous êtes un numéro unique Uko namba upekee. et le Seigneur Na Bwana a une mission spéciale avec toi. ena lengo upekee nawe. Unaona neno bonso batukaji na abu muma intercession tukaji neno muma korala tukatuja neno shimani bianza Tunakona tunatuja bukari. ne bashi Hata tunakuwa nawe bukari na munkwaya. ne ba misam Hata tunaimba nawe mwimbo. meb Ni nji mwana wa ntambo niko mwana simba. bana ba ntambo ange saino Bana simba mufanye prise de hivyo. conscience Kuchukua kwa Samiri. bana ba Yuda bagiba hinganda Batoto Yuda banarudi. unaona chichikeke shibantu babuyi Unaona kile wabe kinangaisha bantu mengi hapa. conscience yenu kaina yenza kabitito Samiri yenu haitumike tena. we muvuluka Kama unakumbuka mutu mulo musiyo vile kuyaka Musayuni, papa bimo ntonu ngebeshe ulwana mu eglise lokala wasiyo unakopa mukanisa ni Sayuni. kukatuba Kama ni nukatuba, kukigoma kama ni ni Kigoma, kukinshasa kama ni ni kulisha Kinshasa. ni ngwe kama ni Luisha, kama ni wapi papa baba, usangane eglise ukatu mu existe unakutanisha kanisa na kuwe pasteur eo ba pastor ya mu existe beko hapo, banga ta charge banabeba muziko, bakweshi banakupatia, washaje mukulu unabakia muzee, washaje jack unabakia shemashi. papa malamu banga jindwis Kesho nazo nikombanisha, papa uju ulisheo huyu nakombanisha, yeye mukweye men kama nakuekemea baba kushika atakustini. prise de conscience Kuchukua kwa Samiri, uje musanga na orchestre uka mu existe kana unakutanisha nkwaya ikwa Orchestre kwa zamani, inkwaya mubanga bimba hakezi inaza na imbia pakezie, kaba mbutu libasheka musape ujamaje tunastini kama beko na pika maringa papa hapa. ulwa lelo Unaza leo papa baba, mamba anja na yachinji hotaka anja hotaka yachi ile ni miza ya je. usanga ne bantu ko hale ulelo Unakutanisha inkwaya leo, anja hotaka yachi ile ni miza ya je, ile ni miza ya je. parce que mchintu anju muchilumba chimpa sinjuhota Muchiluba ya bakweri njuhota. prise de conscience Kuchukua kwa Samiri, papa meme ntonu nje beshende mimi nasemaka wewe muye muvyanze voir kama we unaenda muvianze muye voir, mule moissonnaire unaenda mule moissonnaire, muye mula borne mwaki amani unaenda kula borne, ufike banu nungu unafika paka hivi ni biblia wewe wachizo butifika na Biblia yako ile rikanda mweushi, mwabentu mwena muti mwanza naseni kama mtumishi wa papa Mungu. bali kubandisha kushare Badezi kupandisha kwa mimbari huku, ubande kushare unapanda kwa mimbari. na nshe misambu yuju mumone imo budi misambu miteketano musiyo walo musiyo Ndio Msayuni ujulwe banu nungu hutu hutu unakuwa paka hivi, unaingia unaimba, banga jimba unaanza kuimba balombo ba misambu papa kuongoza mawimbo. neno balombo ba misambu mu communauté mu 2026 ni nzambi anoshukuna esprit de discernement nyinu balisha kinyu chitalu mukishuba donc Unaona mujimu tu anapanda mweba kuongoza. Mungu amepatia Baba, ufafanuzi. unaona mundu wabeo Unaona hivi mko hapa, ntumulala ali kwa kumubika alo kumujeta nilalaka na shutuka paka hivi mapema. unaona kaluba kwa kumpa leko Unaona kabwana kengine kumbele huko kabunya muhanu kashila kasha kukunja muhanu suluwali mwenza bukilot kama inakuwa kiloti, buchivua inakuwa kama kivunga, kaluma mpaye yimihate mifugo inayala. kaluma kajama chekenzano Kila chizi kanafanya hivi, kaluma kakatoa iwe papa kaza kwenda kwa kalwa bukasajabu kono chubwilo tomu nyumanu musiyo demo papa baba. prise de conscience Kubeba kwa Samiri avant muntu kuba mbele mtu apana. apôtre mwamba chintu chukwa nous devons savoir que qui est qui Askofu anasema tunapaswa kujua nani ni nani.
Unaona bintu mengi biku nafika ibi. Ibi bintu. Ni kupokea bantu hata. Shikatale kupokea bantu. Tunapaswa jua ni nani mwenye tunapokea. Nous disons l'église catholique quel que soit vent et marée, l'église catholique résiste. Parce que l'église catholique avant il faut et pour anubo bakulela mu catholique wena bakushoko mema batubandela mu elda ufika mu catholique to. Unaona njia nini ile kanisa Katolika jina leo ayangu. Écoutez, shikia la Bible dit ceci. Ajiba mona Elisha wakati tunaona Elisha ukaweza bishimu ena famiudiza bajiba jebeshedi banajuliza eweyo uyu nani ni nani mal ujuwenza bishimu ena fanya miudiza ubishabitalo. ena fufusha En bafu. conclusion baba jiba bangaji vérifier ni Élisée mwina Banasa kuchunguza Elisha mwenyewe il a quel parcours. eko na mwenendo kani. Pina Anasema il est avec notre vieil Élie. kubidia Aha mintu bya serviteur ile ni bintu wa batumishi. na shawe mufika chinji Hata unashirika ene chuchu wenza pa hautafanya kintu anji nukushindo kusakole tenkesho le pembeni yako. wewe muna ni bikola nyema mu communauté. Kama unaona sebi kimbia Papa una menjinga sabishi tafaje udu tutunye ngai utapika unanyang'anya sabishi tafaje manyu ba tumamuna nukaluma kwa bunyiji balaka kaka handa mai tunaona kabone kengine kena riba laka na pakula maji la mausa muchisuku anakuwa natosha mais bali faut le vérifier. tunapaswa kuchunguza Judi imwaka chaque serviteur bahati ya batumishi nous devons vérifier d'abord. tunapaswa kuchunguza. Ba tawa ba apôtre Paul ni Timothée baba man kimi mpe ba serviteur bine bikala ba muni to. Urumuna église kanisa a di église ba serviteur ba vule bilungu biji bivula. kama kanisa batumishi banajumlika na mamamu najumlika. Mpesha yamen. Amen. Na shawe muje ka Mungu asa uduje ka muvit. Hata kama kuna tenka mukitu kuna tenka bya bule. Uduje ka mu uju la kana lo akwana ta mikronyo yi. Kwa bebe kiboyo tunakukaburi akyo. Wewe le mejeni bula ba benjini biberon bya kukwesha. Unaweza ina maziwa kupatia. Kotakoli. Ini kotakoi. Kibomango. Ini vita. Vita katika ba Amerika. Ini kati ya ba Amerika. Ewe. Yo vile. Papa. Angalia. Njini binti bya kunoambila mejiba. Na mambo mengi ya kumionyesha. Prise de conscience. Kubeba kwa samiri. Écoutez église. Shikeni kanisa. Enze forbo kutangileni kendela ke mujumu wan uji bikela ni évangéliste. Unarita mpasha a déjà gagné évangélisé moi église locale. Mukanisa kwa. Mujumu neno ba évangéliste ki ngonyonyi papa ampeshe jisha papa ke nupesha maisha tetwa batudu kuluseka luenda kinga chito. Okay. Un évangéliste qui doit d'abord évangéliser, gagner les âmes, ramener ça à l'église. Et puis à l'église. Unabacha. Okay. Jo mwenye ule mtumishi. Évangéliste uni muntu wangu. Anakuwa mkanisa. Kaboni kene Kinshasa. Pene kapike lupi. Ji apostolique. Lupi ya kiaskofi. Kana kaka ngebesheni. Manuliza. Ungebesha frère mko wa mu église. Anauliza ndugu mwina mkanisa humu. Ngibona frère wa mu église. Utomwana. Unaka mtoto wangu. Mwana bo mchitoka. Ato mimi sikumula nenda mu église. Asa ndio mikona ya mkanisa. C'est-à-dire pinjaji yeye ya mwana. Anakuwa mtoto wako. Pinja mema nyima sebenda. Mimi muyomba yake. Prise de conscience. Papa, prise de conscience, il y a des choses. Papa, prise de conscience. Où est le partenaire qui doit soutenir l'œuvre? Soutenir l'œuvre. Et puis, il y a du filamokuta. Amen. Prise de conscience. Intercesseur. Omba. Intercesseur. Intercesseur bijanu bulo utangna ruwa ewu muloshi. Unase unibuloshi mashimango.
Kiteto babene misamu. Shenjo baimbaji. Kiteto bene misamu. She baimbaji. Mwene misamu jibu jambushi. Mwimbaji sauti kama mbuzi. Papa. Babu. Memo si ntumona bene misamu kwa biba mwa bebe musomba njila ngamanika. Mwimbaji. Memo jiba jinga kwata mikomo eklise. Wakati tabeba kibose nimbe. Wa kwimba. Kwimba. Muntu mukwa banya hatukila mwa. Mtu atatokea pale. Alléluia. Prise de conscience. Kubeba zamiri. Il y a beaucoup de choses. Kuna mambo mengi. Jack. Shemash. Tout d'abord avant kufika Jack. Mbele wewe. C'est pas même pour nous kuesha Jack. Ni pale mimi nakupatia kushemashi. Aje kama mtu mwebani wewe kwenda Jack same mato. Wewe uwaza sema hauna shemashi bila mie. Et puis Jack. Tena shemashi. Bible doit me hakashala ba apôtre Judas bumana kufwa bajibambila ni tujo kipeni malobu tukeba bantu bajibwa kutombuluishi. Le travail manuel bajibwa kutoite. Bale bades kutusaidia tubatafute. Et puis pas chikondo achi. Ile wakati bajaka bafuba jo kipeni kuservir bantu nshima. Bashemashi lukaburiana bukari. Papa, ngine muntu mkwabo mwabe Jack bianza bitoka to. Na shemashi mwingine mikono mweupe. Jack wote ni bianza bitoka. Shemashi mikono mweupe. To. Hapana. Papa. Baba. Pastor. Jack. Shemashi. Jack kasikabidi bikirashini. Jack wacha bushoka na bokumbuka kwa eglise ushia pastor hanyuma to. Shemashi wabiakwa wewe kutoka kanisani unaacha pastori nyuma. Et puis bu Jack buje mumo nabo. Bushemashi bule unaona. Kabwe na bujilimite Jack kwa eglise to ujukumbaru kwa pastor umukomende tini bilamba. Ah, unafuata lo pastor na mukomea mangu. Pesha amen. Amen. Papa, nunu teka bantu kanu nubambile mijumu ya buto. Ameonesha bantu ha? Ujijaka wanyime. Uko shemashi wangu. Tu es là pour uju servir nzambi kuichilo kume. Unatumikia Mungu kupitia mie. Nyinga bako kunashinga jidi sambile jishika mala buhinga na nyingu katuba wambile fisika bongo ngabile keji. Uya kukasapa wambile shama kule chufile ningeji chufuma ibiki na mto. Shale na shinjaka ye bibi chibi mienji ya mujumo muto kushale ni bantu ba kwambriye. Bantu bana kuvurusha. Tetu bachaka. Shemashi. Kiba to transport to bajaka. Batupatie transport ya shemashi. Kadi bana wanzambi atobola mu disambila batobola transport. Pale bo bana kuyaka na bapatia transport. Ah, je parle en tant que votre président visionnaire. Je dois vous parler. La Bible dit ceci, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Ukunenda na kuvimba. Tetu bajakones. Sheba babijakazi. Muntu mumpote luchicha l'histoire. Kama mtu anichezea tabakia hadisi. Bikabi anvitai. Binakuwa vya vita. Étant rentré en lui. Tubala verset. J'ai besoin d'un bon lecteur. Luc chapitre 15. Luc 15. Luc 15 verset 17 jusqu'à 28. Un bon lecteur rapidement. Luc 15. Luc 15. Luc 15, 17 à 28. Nous lisons l'épître de Luc, chapitre 15, du 17e au 28e verset, au nom de Jésus. Évangile, ça c'est l'évangile, ça ce n'est pas l'épître. L'évangile de Luc, chapitre 15, du 17e au 28e verset, au nom de Jésus. Étant rentré en lui-même. Étant rentré, donc il était sorti. Il était sorti en lui, étant rentré en lui-même. Il s'est dit. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite
la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé de bonne santé, ton père a tué le veau gras. 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, parole du Seigneur. Merci. Asante. Son père sortit Babaki akaondoka et le pria d'entrer. akamugomba aingie. Brièvement, dans quelques minutes, Mudakika chache wazi. Bible tuamba ne muntu vuni mama ndonda bwa ngateri. Unifate pale nitowe nanga. Uvuni bana babichi. Akuwa na batoto bawiri. Mwana mko bujubi kamujinda. Mtoto analamuka asubuhi. Ujuwa ngata decision. Anabeba mipango. Njinu lomba. Na miomba. Parce que dinga kula ha prise de conscience. Na sebisa pa kuchukua kwa zamiri. Decision mi mama ndonda. Unifate mama. Decision mine na ya movie. Mipango minene maisha. Kaba tuba ya ngata muchinji to. Abaibebake mkasilani. Njinkumbashi. Na engeza. Decision mine na ya movie. Mipango kabambe maisha. Kaba tuba ya ngata mu sentimento. Abaibebake mumia. Njinkumbashi. Na ongeza. Decision mine na ya movie. Mipango kabambe maisha. Kaba tuba ya ngata mu jisanka to. Abaibebake mufura. Nous vrai taper ça toi. Unashika hatua tatu. Njini chinshi chukola. Na kasilani mengi. Ngai. Na enda. To. Hapana. Kuihaji ni chinshi to. Ushende kama una kasilani. Leka la chinshi chishika. Acha kasilani malize. Ushisha kui. Jo utaenda baadaye. Decision ujumuye mu chinshi. Jo mipango unachukua mkasilani. Chinshi chidibwa kushika. Kasilani nesi kuisha. Uji rendre compte nyingi mwenza erreur. Utaelewa sasa nafanya nkosa. Uka umvo bundu bwa kwa luki. Unashikia haya kurudi. Ça c'est la sagesse. Ini elimu. Decision mine ya movie. Mipango kabembe maisha. Wewe woni mbasanga. Kama una furaha yako. Kwa ngachi decision to. Ushibebe mipango. Kulainasha muntu chintu to. Ushilakata muntu kitu mfuraha. Si j'avais le temps de prêcher, ningekuwa na wakati ya kubiri. Mujibafuluka histoire. Munakumbuka hadithi wa Herode na Herodias. Ya Herodi na Herodias. Mutan wa Jean Baptiste. Wakati wa Yohana Batizaji. Muchisanka. Mufura mule. Herode duamba ne. Herodi anasema. Ndomba chonsu chuwando. Unyombe kyokyote kilo taomba. Jengwesh. Utapewa. Même s'il s'agit de couper mon royaume. Hata kipande ya ufalme yangu. Je suis prêt. Niko tayari. Je me demande. Najiuliza. Lorsqu'il devait couper son royaume. Wakati atakata il devait rester avec quoi? Apasho baki na nini? Nenu bena binji. Mwe bantu akasilani. Nemu muntu wa binji bya Nika muntu akasilani mingi. Apana. Mubelweo. Ishauri. Kushindikisha chiji mwe chichijima. Ikushindikize mwaka iyo mujima. Wewe mumbasangu ulaya kajabi. Mufura unalakalaka bintu. Mumasanga kama tubakula to. Mufura abasemake. Mumasanga kala muhuwa. Mufura nyamasha. Wanulo kulayanga na tinela nyinkwesha tinela awo. Uneskulaka tinela uyengaka. Nyinkwesha marché musée. Takupatia marché musée. Nyebai. Ni yako. Bref. Kifupi, mwana udwanga ta decision. Mtoto anachukua mipango. Mujinda. Asubuhi. Njimbela ba serviteur. Na shauri batumishi. Ne t'éloigne pas de ton père le matin. Ushende mbari na babako mapema. Mujinda. Asubuhi. Kweni chukaji bumona to. Hauna na kile ushakona. Njinu bela neno wonso ba serviteur. Na mishauri mwebote Communauté Sion. Communauté Sayuni. Nous avons des promesses authentiques. Kuna malako ya biakweli. Le Seigneur nous a promis de grandes choses. Bwana tulaka bitu bikubwa. Et je le crois. Na minia. Ça doit s'accomplir. Itatimlika.
unaishi kwenda haraka. Batubamba kwetu ni Banasemaka kwetu kabwa kalubilu imbwa mbio kashila nyama hashi. akachaka Biblia mboka mwamini chini. mwana mubika mujini. Unalamuka mapema. Wambila tatu endele. Anaonesha baba yake, Pesha behanyi bintu. nipatie riti yangu Nyanapi. niende nayo, Nyaka vivre. niende kaishi. Papa kono somba to. Austageti hapana. Mwana wakangata bintu. Nina nzobeba bintu Biblia mingi. mwamba ne. Ile nasema Wakaya hivi. kula kaenda Wakaya kabijeni bakashi. akenda kabikura na baki. Anjike mamu nyenke meo. Shanga ulivyo na Tele shanga. je termine dans 5 minutes. Nimalize dakika 5. Adi mwana uyakaja bintu bishika. Wakati mtoto anakuwa bintu anamaliza. Biblia doit mamu verset 17. Biblia inasema kistaki 17. Kimwabujirisha janji bangile jishikila kabichi. Ndio mali mahubiri inaanzia na inamalizikia pale. Étant rentré en lui-même. Baadaye kurudi ndani mwake, Prise de conscience. kuchukua kwa zamiri, Ujuja ambilene. anarionesha Ça, hivyo ce n'est pas ma vie. haiko maisha yangu, Ça, hiyo ce n'est pas mon adresse. haina fashi Et la yangu. chanza chabal mamolo. Inua mkono Tu ume peux juu. répéter ensemble avec moi. Unese pamoja Ça, nami, ce n'est pas ma vie. ça ce n'est pas ma vie. Anuambia Mpaka vile unasema 2026. hii mwaka Neno 2026 bonsoir. mwe aba bote Vie yenu. maisha yenu Ishintuluka. ibadilike. Reçois ta bénédiction. Pokea baraka yako. Ça, Hiyo ce n'est pas ma vie. haiko maisha Ça, yangu, ce n'est pas ma santé. hiyo haina afya yangu. Anoué ujumwa ambao. Mpaka vile unasema Que mon Dieu te visite. Mungu akufariji. Amen. Étant rentré en lui-même. Baadaye kurudi ndani mwake, Adi mwana uhinga na muyei. wakati mtu anarudi Ujua mwenyewe amanito. anasema pana. C'est ça la prise de conscience. Ndio kubeba kwa zamiri. Premier point. Nukta la Nous kwanza, prise de conscience. mukubeba kwa zamiri, Savoir prendre kujua kubeba des fortes décisions. mamipango ya nguvu. Prise de conscience. Beba kwa zamiri, Munda moi prise de ndani ya conscience. kubeba kwa zamiri, Premier point. nukta la Ou kwanza petit a. wala nukta kidogo a, Savoir kujua prendre kubeba des fortes décisions. mamipango ya nguvu. Oh, c'est très Ah, profond. inakuwa ya uketo. Moi now. Ule mtoto Hajui hinga na muyei. wakati anarudi muyeye Utangile. anangarishisha, Ujideside. anachukua mipango, Wamba ni to. anasema hapana, To c'est trop. inapitisha, Je me leverai talamuka et j'irai vers mon na père. taenda kwa baba yangu. Écoutez église. Shikeni kanisa. Moi now. Ule mtoto Tatumwenze remise reprise ni muntu to. ashikubebaki kurudisha na kubeba na Wewe mtu. ni bulanda. Wewe na mashikini Kakwena remise reprise to. hakuna kubeba na kurudisha. Wewe Wewe ijifuchila. na kuripia Kakwena remise hakuna reprise to. kubeba na kurudisha. Wenda wakula. Eko na nena, Wenda wimana eko na kula. kuinuka. Prise de Kubeba conscience. kwa zamiri, Savoir prendre kujua kubeba des fortes décisions. mamipango la nguvu. C'est ça la vie. Jua enye maisha, La vie est faite de décisions. maisha inatungwa na mipango. Ne pas se décider. Kubeba mipango na C'est une katala. décision. Ninayo mipango Habuloba, pa dunia, d'y décider. beba mipango. Dieu bibi tenir. Kama inaweza, Bitenir. inaweza. Dieu bibi Kama échouer. inashindwa, Échouer. inashindwa. Mais l'essentiel, Lakini kia muhimu ikala mwezi. unafanya. Malaba tuka bakuleni pasteur. Tuvuku Kinshasa. Tulikuwa Kinshasa tunapenda kuwa na pastori. Avion yon sur tout être mamanye. Mandeke yote shetu Biye rijua bishika. shakuishi. Ça. Sia Biye bishika. biye na Air ishi. Congo. Biye bishika. Kongo ripoti na isha. Pinye tujini réunion spéciale. Tuna mkusanyiko wa upweke. Lubumbashi. Lubumbashi. Vendredi butoko. Mukashitano bushiku. Tujini sambila. Tuna maombi Samedi. muposho. Tuye kulubumbashi bishi. Tutenda Lubumbashi je. Bato amile wakujinde kamukwabo. Asekute kingine. Jina jenda nger gabaonda. Jina oni Air Kabaon. Même ça va? Nasema Tusumba billet. tununue tiketi. Pasteur amukwabo walu kutu visiter. Pastor anakuwa tufariji. Avant ye mwina kulu. Mbele yeye mwenyewe Atu huyu. tukema tusumba billet. Pastor Frère tunaenda mkwa tiketi. budundu ele. Papa duke bakusumba billet kai. Mbona kwa tiketi Bière gani? Congo. Eya, Watu ya, wali ya, kusubia ya. Kongo to. Utumishi hiyo ndeke. Semaina washikeo. Hiyo Murate grâce des fois. tunashinda mara mbili. Ujijigi. Shirlande Mshala musomba kwa hotel. nekala hotel. Mukwa buhenda pasteur. Mwingine naye pastor. Papa yaji bakayama to nyesumba billet. Bien Sasa ya chileme to nige bakusumba tiketi billet. Ese ya. Kujijigi kusumbisa. Kushirlande kuze se Semaine passée. Hii wiki Sa na hii mwenza dekamulu. inafate ka juu. Shala mwenjela. Nangaria. Nji décider nye. Nachukua mipango. Tusumbila er gabaona. Tuweze paka Pasteur Kabaon. wande ke lualu. Pastor wa mwisho la nakuja. Papa,
Usumbeka baona. Unaweza erga Ukati baona. mombwele mimi tomusango Ase nyakumbala. ni mala ngwa kwanza. Ubusango kumbala. Mala kwanza. Ndeka ukimwanje kwenza ma sacrifice to. Ile ndeke yatoa bantu. Ndeka yosi tumone. Ima ndeke tunaona. Atuyibanga. Wakati nazaka. Utuwanje ukuluka. Inanguka Bantu bose bari mundu. Bantu bele Banje bafu. banakufwa. Pinje ushishu eta 6. Sasa anapata Pinje kavumo. wewe kwenda bokanje kubwela undeka. Wa awezi kuingia mundeke. Mema kwamba nye. Ndio nasema. Ndekao. Ile ndeke. Nyuju ukuluka. Ati tanguka. Nikena ukuluka. Kama istanguka. Mema njimbwele. Mimi taingia. Savoir. Kujua. Prendre. Beba. Des fortes décisions. Mipango la nguvu. Baba, kinteto bai. Mema wina ngabo ndeka mema kulukunanga ndeka mema ni ndekeu. Napenda ndeke nasema iyo ndeke. Malgré mutu yishanjila bulengu ile netukumbushi mai maskala mendeka munda mutalala. Ndeke iko ya pola ndani. Anjanza mboni gazapo. Fanya ulivyo unafanya. Premier petit A. Nukta kidogo. Savoir. Kujua. Prendre. Beba. Des fortes Mamipango. décisions. Ya nguvu. Bwa kujikish. Jua kumaliza. Petit B. Na nukta kidogo kwa pili. Tuji mu prise de Tuko conscience. mkubeba kwa Samiri. Petit B. Nukta kidogo kwa pili. Avoir des bonnes manières. Kuwa kuna adabu. Anjamba nani des bonnes manières. Kuwa kuna adabu. Des bonnes manières. Kuwa kuna adabu. C'est très propre. Inakuwa mzuri. Des bonnes manières. Tabia mzuri. Adi bintu bya mu bonne manière. Bitu wa Mais adabu compte binaanza. tenu watan. Fatana na Kuri muda. bantu badi baya kukolwezi. Bantu benenda kolwezi. Bantu badi baya kulisha ni Bantu kutenke. bantu benenda luisha na tenke. Papa bonne manière. Adabu. Tangi la songa la baba na bayodi. Angaba batoto wa Yuda. Mbenze prise de conscience. Banabeba Zamiri. Kati ajibu baya kuji Yoshua. Wakati banenda kwa Yoshua. Baya bika la poligny manière. Banenda kuna adabu na tabia mzuri. Ah, mbamanya kwakula. Banajua kukusema. Mama badi bandonda be. Mama unanifuata mko Uri wapi? bona muri mwaba. Unaona vile uko pale. Uri boka le baye budi boku kwenzela bintu bimba. Unaweza kuwa na Bwana sikufanyia vitu vyema. Jiji naji njenza bujakabwa. Neno iko mubaya. Jiji bujakabwa. Neno kama imbwa. Jibo kwesebishi. Atafanya je? Yesu mwini rwami nunu lomba. Yesu anasema huku na Kanu ena lomba. nwanga tata. Lakini mubebe Njinu bela ba serviteur. na mishauri batumishi Mumalu anzambi. mumambo ya Mungu. Kaba tu batuta. Abapikake. Kaba tu banyenga to. Abanyanyake. Kaba tu nasha ba detourner to. Abaibake. Mumalu anzambi. Mumambo ya Mungu. Shala kumaka sa pasteur web. Bakia kumikulu wa pastori wako. Avec beaucoup de patience. Na uvumilivu. Chijiyeye kayimukweshi. Kile ye ashikupatia. Chulu. Mbingu. Anjamba nanyi chulu. Sema mbingu. Et puis. Tena. Pasteur. Pastori. Mwana wa muntu. Ni mwanamutu. Kakukwesha byonso. Atakupatia byote. Menzambi utumona mu musoko. Mungu anaonaka muficho. Jiyeji. Iyo neno. Njinji deje ba serviteur bonso ba dibenza muri mwanzambi nyimoyo mutoka muabana ba Yuda. Na itoe batumishi banatumika na utimilifu ya batoto wa Yuda. Kimbe na kroka njamba to. Aina bato kuwekana Bana ba Yuda bavunyi bonne manière. batoto ito bako na tabia mzuri. Ni kalolo. Bana koko na Kibo adabu. telesha. Angalia. Wewe to. We hapana. Mbaye avec esprit wa bonne manière, ils Banenda- étaient polis. Balikuwa na adabu na tabia mzuri. Kwani ulekele esprit wema wa bwena wa uvunenda wa mumbanza ulonenda mu bujumu wanzambi wa kulebyenza bukuluna. Unasema kama je. Akula. Kanu tumamanya mema mu eglise buto. Aunjua ke mimi Mu mkanisa. eglise mema para mwambi mema chemene muntu ka papa. Mimi hapana mtumishi Vous wa êtes mal éduqué. bana kuomesha mubaya. Kadi walu njimu ile ni muntu yosu ujimumpita kujibatutu. Wowote ananipita kuko bakubwa. Kujibayaye. Kuko badada. Kujibaleji. Kuko bazazi. Tetu mbabanga jitu bikela ba papa tetu ka tubanje kala ni mweji to ba célibataire bakubikela ni papa DJ. Banaita Papa pastori. Jean. Anakuwa Tatu baba. kalonge Banakuita. Mais lelo njinke bani bonne manière ikala munkachi mwenu nenu ba serviteur. Napenda adabu ikwe katikati yenu we batumishi. Anjamba kabinani bonne manière. Bonne manière. Bonne manière. Muntu ni bonne manière kena bo kujana mwena muju mwanzambi to. Muntu eko na tabia mzuri asheshi Wewe kushimanga mwana muntu mtumishi. jana mukwa bukena ni bonne manière to. Kama mtu anashimanga mwingine ana na tabia Muchilo mzuri. babamba ni mukolesha bibi. Muchilo wanasema mwenye kukomeshwa Anjamba mubaya. kabinani ni bonne. Ejijisha. Ima ubiri. Wabu nchibondo bulambo mwele. Tunga wazi. Ejijisha njukola. Ima ubiri kwa Anjo nguvu. nuko shuru kusema mwele jishe njukola. Kengesho pemena sema ubiri kwa nguvu. Bonne manière. Tabia mzuri. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Papa. Bonne manière. Tabia mzuri. Nous disons pasteur Jean. Papa c'est bonne manière.
Tabia. Mianzu yani très bien. Niko na macho yangu lakini. Bonne manière. Tabia mzuri. Njini mtu jituikila nene. Na vile tunaongea naye. Chema ni move. Unashikia? Bonne manière. Tabia yako mais mzuri. je sais comment parler. Najua namna kusema. Ukadi kogala mushala buwa chinkimbwa. Kwa hiyo inabakia kama ya kawaida. Papa, bien ça beaucoup communauté siyo. Unabifamu communauté ya Sayuni. Nini nile? Bonne manière. Tabia mzuri. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. De bonne manière. Tabia mzuri. Bonne manière. Tabia mzuri. Savoir comment parler. Jua kuna namna kusema. Wewe prédicateur, pasteur responsable musomba. Pasteur mwenye matakasha kuikaa wewe mhubiri sasa. Wewe mwana muteketa wokuru uweze bidwano noko. Unafanya hivi. Pesa noko. Ukana. Unataka kufoka. Kalumaka kwa bukwenza jisha kinga hatumwe kisa mko bukwenshe. Kabola kanafanya ubiri haina hapa. Bangajisha. Anaweza kubiri Matériel didactique kufijila ha pasteur. Kionesho. Jola pasteur. Penye mu exemple enda ufuke bakule jabulu. Enda kuonesha shetani. Penye jabulu jiba fijile exemple ha jabulu. Hari pasteur au ndondele me kwa mpinye wenshi na endebishi. Pasteur ananifuata na papa. Mwana ufu kwa nchukututano kupianza. Kupika na kumwihata. Kumwandama sasa. Bafigile jabulu exemple ha pasteur ki jabulu. Mfano shetani pastori. Papa, bonne manière pasteur. Bonne manière, bonne manière udi mumone mu malwanza ambi wewe mwikale ni bonne manière bintu biko udumone bintu biko abu nyuma muimpa kenu exclure manière to. Unaona vitu vingine Roho Mtakatifu ayondeshe adabu. Jiba denga lokulonga shebi bolanga la muka sumbalesta sage numvulisha je dois parler sur la bonne manière. Ni na la bonne manière kolwezi mo intérieur ni ba serviteur ma ikala nyi chinyi bonne manière. Mukuwe na tabia mzuri. Kana bulebu. Toto kabula bintu. Nasema bintu. Merci révérend. Zambia kuvuje de sank. Mungu akutumilishe eri. Bonne manière papa. Tabia mzuri. Wewe uje evangelist ukadi kwe ushare wani memo ubela bena mabaka. Upasha baki tena shauri. Ubela malu wa mushambra pin uji wewe ujinga. Wewe uko nani? Papa. Baba. Chije utukubwele bulo shabu wa Muzambia chije. Nini? Manka wachinya ha? Kukosa adabu. Papa Jack. Sasa maye unjaka ukatatu mkulumpa sukadi ni bikulu. Unakuwa na bankani. Mwe eglise yoso. Ifuna kule binti mwe eglise yoso. Anasema baba sema kanisa yote. Mama nye. Adi gongo to chena permettre gongo to. Mitstarusu. Bantu baba kukolwezi papa wayi. Bantu benenda kolwezi. Jaka mundo mbani ngakula bwalu bonu manyere bu me eglise. Ase baba. Muze nakukasapa. Ateme makanisa yote. Manyere. Adabu. Bonne manière. Adabu. Bonne manière. Adabu. Ba mama mutu din ba mama bashinda me uka ubikira baser. Tuna ba mama hivi. Wewe mwene muri mwanzambi wela mama mushinda mutu di mama jaka kwanje kwela mama jaki moyi kaje kumukwanya mu chance. Umukwanje mu chance. Vous êtes mal éduqué. Vous êtes mal éduqué. Bana kugomesha mbaya. Même bantu bonso batu bamba ni mu église mu apara muambe même chena muntu mukwa butoyika namanyi kwena nyi manière to mwebote munasemaka mu kanisa wewe wa jakre yumba muna wewe buchinyi wewe unaona bashemashi je mu kanisa humu manga wachinyi kosa nini wa bonne manière adabu donc adu yelelo ambele badi bashala hambele bwanyi munisha bale banabakia parmi wale batulonga chapeau wandeke na matomi tukale nchanya ha banatufundisha nini bonne manière adabu muntu ni bonne manière kenu ka wele kana nani mama pasteur ubanga jenda mama pasteur udu henda kaine badi bwana ashikujuwe wana mwana kwekala bu mama pasteur bu wala butekete wana kwa mama pasteur kama mwepesi anje kuna muka uje na muita wanzo lwa chitala muko abonga abonje mukwela wanye mu seka muko abonga abelo wanye muka unga mulo kwela mu chibondo cha musiyo anga buivi bulo muka uje na muita wanzo lwa chitala kadiwe mwekala mama pasteur kama joko. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tutakuchika shikashika. Pika mikono kunamaliza. Bonne manière. Adabu. Bonne manière wa mu voji ni bintu ani mau
pasteur wa église uchijua kula wewe jiji mwele meya ka jiji kumi bintu byonso bya bijisambele ka jiji ka to serviteur uhatuka ukimana hambe lubanga jiji beni serviteur ukauja ye shawarama bantu bako bon plein kilita serviteur ukauja ye shawarama donc bintu abi manière ile ni adabu. Pastor Ingari kwa unasema wewe unaondoka, mtumishi anatoka, ibada haiyaisha. Nous faisons de manière. Unashikia mambo adabu. Manière. Adabu. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Kongeta kwamba tetu kwenza nusimu wanyu kongeta buli mwana mukwa bunyatonda buloshini kuna muntu mukwa bunungwe mu eglise na shakulisha kwa muntu mukanisa uyimana nukwele base meme untuni buloshi malo so vandu komplike meme wabe meme untundowa mina lokaka bantu bote na shakukasa pa kwa pasteur Jean kudi mwana mukwa buna muntu luka buloshi muntu anatapika hivi buloshi bakuse umliki ishe muruka shakuli kongeta umliki utatapika